Hi guys, naka-road trip kami guys. Road trip from sis, parehas kaming lay off. Tignan nyo yung driver ko guys, oh. Confident na confident yan guys. Talaga yan, gutom pa yan. Gutom pa yan. Nangjaya, shoutout daw, shoutout. Ayan guys, oh. Confident na confident yan guys. Para na bukas. May life insurance na kami. And guys, oh, alam nyo guys kung saan kami papunta ngayon. Napakalaking adventure ng pupuntahan namin ngayon guys. Pupunta kami kainan. Pagkagaling namin sa kainan, bibili pa kaming pagkain guys. Yung luluto eh. See you later guys. Magluluto ako guys mamaya. Abangan nyo yung video, yung i-vlog ko mamaya guys. Abangan nyo. Magluluto ako mamaya ng another kind of dish na usually kong niluluto na karamihan sa inyo hindi pa alam. So lulutuin ko siya mamaya. I name it spicy liver. So see you guys later.